دبئی میں پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پام ٹری شیپ کا آئی لینڈ ہونے جا رہا تھا، جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ 5 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انجینئرز کو لگ رہا تھا کہ شاید اس پروجیکٹ میں سب سے مشکل ترین کام سمندر کی لہروں سے مقابلہ کر کے اس پر آئی لینڈ بنانا ہے، لیکن ان کا اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب آئی لینڈ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ جی ہاں، یہ بات ہے 2003 کی، جب پام جمیرہ آئی لینڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس پر ولاز، ہوٹلز اور شاپنگ مالز بنانے کی۔ تبھی یہ نوٹس کیا گیا کہ آئی لینڈ آہستہ آہستہ واپس سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ یعنی اگر یہ خالی آئی لینڈ ہی سمندر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو جب اس پر ہزاروں بلڈنگز بنائی جائیں گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، یہ امیجن کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ 3 سالوں کی انتھک محنت اور اربوں ڈالر سب کو پانی میں گھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر آئی لینڈ پر کنسٹرکشن کے کام کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ نہ صرف یہ بہت خطرناک معاملہ تھا، بلکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا بھی سوال تھا، جن کے پروجیکٹ کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ہوئے آئی لینڈ کو واپس سمندر میں ڈوبنے سے کیسے روکا جائے، یہ سمجھنا پوری پروجیکٹ ٹیم کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اس مسئلے کو کسی بھی صورت میں جلد از جلد راستے سے ہٹانا ضروری تھا، کیونکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا سوال تھا۔ جنٹل کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، عربین گلف میں 5 کلومیٹر تک پھیلا یہ ہے انجینئرنگ ہسٹری کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی اصلی شکل صرف آسمان سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس پورے آئی لینڈ کو بنانے میں حیرت انگیز طور پہ 40 نہیں 50 نہیں بلکہ پورے 900 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ نہ صرف دبئی میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے پوش ولاز، لگژری ہوٹلز، بیچ کلبز اور یہاں سے دکھنے والے دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ صرف ریت اور پتھر سے بنائے گئے اس آئی لینڈ کو نہ صرف سمندری طوفان سے بلکہ ارتھ کویکس اور سونامی سے بھی خطرہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سالوں سے یہ آئی لینڈ سٹی عربین گلف میں فخر سے کھڑی ہے، جو کہ اس کو بنانے والے انجینئرز اور ورکرز کی خون پسینے کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ناممکن پروجیکٹ کو انجینئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر ممکن بنایا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولوشن نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، کیونکہ دبئی کے پاس سے تیل ختم ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اب دبئی کے سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا اور وہ تھا ٹورزم۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹرز پہ پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن رشید ال مختوم دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ بنانا چاہتے تھے جس سے دبئی کو بیچز کے لیے ایکسٹرا کوسٹ لائن مل سکے گی۔ اس آئی لینڈ کا ڈیزائن بنانے کے لیے انہوں نے اپنے خاص لوگ لگا دیے۔ سلطان احمد بن سلیم، جن کو اس ٹاسک پر لگایا گیا تھا، انہوں نے شیخ کو ایک سرکولر شیپ آئی لینڈ کا ڈیزائن پیش کیا۔ اس سرکولر شیپ آئی لینڈ سے دبئی کو 7 کلومیٹر کی ایکسٹرا کوسٹ لائن مل رہی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ شیخ نے یہ ڈیزائن فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو 7 نہیں بلکہ 70 کلومیٹر کی ایکسٹرا کوسٹ لائن چاہیے تھی۔ اس بار شیخ نے خود ڈیزائن بنانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں تو کوئی ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر شیخ ایک ایسا ڈیزائن میدان میں لے کر آئے جو کچھ اور نہیں بلکہ ایک پام ٹری کی شیپ تھی۔ حیرت انگیز طور پہ اس ڈیزائن سے دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹرز کا اضافہ ہو رہا تھا، یعنی دبئی کی کرنٹ کوسٹ لائن کا 80%۔ کاغذ پر ڈیزائن تو بن چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس شیپ کا اتنا بڑا آئی لینڈ نہیں بنایا تھا۔
चैलेंज नंबर 2। चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ ये पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाना है, बल्कि यहाँ एक पूरी सिटी को भी बसाना था, जिसमें लग्जरी विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। जब इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से मशवरा लिया गया तो उनका मानना था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको कंक्रीट और स्टील से बनाया जाए। लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। जी हाँ, शेख के पास जो आइडिया था उसने इंजीनियरिंग टीम के चैलेंज को मजीद बढ़ा दिया था। वो चाहते थे कि आइलैंड को पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए, यानी ये आइलैंड रेत और पत्थरों से बनाया जाना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली रेत और पत्थर इतने ज्यादा थे कि उनसे 2.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बन सकती है जो हैरत अंगेज तौर पे पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा सकती है। इतने ज्यादा पत्थर और रेत कहाँ से आएगी, ये तो एक अलग ही मसला था। लेकिन दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड सिटी बनने जा रहा था जिसको दिन रात समंदरी लहरों से मुकाबला करना था। इसीलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम चाहिए थी। इस काम को अंजाम देने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया। सबसे पहले इंजीनियरिंग टीम को ये प्लान करना था कि पाम ट्री शेप के आइलैंड को समंदरी तूफान और खतरनाक लहरों से कैसे बचाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि पाम ट्री शेप के चारों तरफ समंदर की लहरों को रोकने के लिए पत्थरों से एक कर्व्ड शेप का आइलैंड बनाया जाए, जिसको ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। अब टाइम था वो सारी कैलकुलेशंस करने का, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि क्या अरेबियन गल्फ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर आइलैंड बनाया भी जा सकता है कि नहीं। समंदर की लहरें जो कई फुट तक ऊंची होती हैं और जो अपने बीच में आने वाली तमाम चीजों को निगल भी सकती हैं। कैलकुलेशन से मालूम पड़ा कि अरेबियन गल्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गल्फ के एंट्री पॉइंट पे ये तमाम लहरें अपनी पावर कम कर लेती हैं। लेकिन तूफान का खतरा अभी भी बाकी था, जो इस आइलैंड सिटी को टफ टाइम दे सकता था। इंजीनियर्स की अभी फाइनल कैलकुलेशंस चल ही रही थी कि उन पर एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया गया जिससे मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चैलेंज नंबर 3। वो मुसीबत ये थी कि दुबई के शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज्यादा टाइम जाया करने से मना करके जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने का हुक्म दिया। नॉर्मली इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में 15 साल लगते हैं, लेकिन शेख ने इस पूरे आइलैंड और इस पर बनाई जाने वाली सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल रखे थे। ये टारगेट मिलते ही इंजीनियरिंग टीम की तो जैसे हवा ही निकल गई थी। एक तरफ इनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी और दूसरी तरफ उनको ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 5 सालों में कंप्लीट करना था, जिसमें 2.5 साल आइलैंड बनाने के थे और बकाया 2.5 साल आइलैंड पर बिल्डिंग्स बनाने के। लिहाजा बगैर टाइम जाया किए 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, ये जानते हुए कि फाइनल कैलकुलेशंस करना बाकी था और एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी आफत को दावत दे सकती है। अभी इंजीनियरिंग टीम के कुछ समझ आया ही था कि एक खौफनाक हादसा हो गया। सितंबर 2001 में 9/11 का अफसोसनाक वाक़या हुआ और इस वाक़े की वजह से पूरी दुनिया को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। लोगों ने डर के मारे ट्रैवल करना ही छोड़ दिया था, खास तौर पे वेकेशंस के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दुबई का हो रहा था। महीनों की रिसर्च और अभी तक जो लाखों डॉलर इस पर खर्च हो चुके थे, उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले 1200 फॉरेन इंजीनियर्स को दुबई में खतरा होने लगा और उन्होंने वापस हॉलैंड रवाना होने का प्लान बना लिया। लेकिन दुबई के शेख ने उनको सिक्योरिटी का यकीन दिलाया और प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करने का हुक्म दिया। चैलेंज नंबर 4। नवंबर 2001 में एक बार फिर से आइलैंड की आउटर वॉल का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन मसला ये था कि पाम जुमेरा के ट्री शेप को बचाने के लिए पहले आउटर आइलैंड यानी ब्रेक वाटर को बनाना जरूरी था। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 अलग अलग हिस्से थे। एक तो था इसका ये पाम ट्री शेप, जिसको टोटली रेत से बनाना था। रेत से बनने वाले इस पाम ट्री आइलैंड को समंदर की लहरें नुकसान न पहुंचाएं, इसी वजह से इसको चारों तरफ से एक आउटर आइलैंड प्रोटेक्ट करेगा। और ये आउटर आइलैंड सिर्फ रेत नहीं बल्कि ये हैवी पत्थरों से बनाया जाएगा। लेकिन इतने सारे पत्थर आखिर आए कहां से?
इस आउटर आइलैंड के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे। ये इतने पत्थर थे जिनसे 2 इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए जा सकते हैं। दुबई जहां सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, यहां से इतने सारे पत्थर अरेंज करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इसी वजह से एक्सकवेशन टीम को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 16 अलग अलग लोकेशंस पर पहाड़ों से पत्थर निकालने का टास्क दिया गया। पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीसेस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6 टन से भी ज्यादा वजनी, और ऐसे लाखों पत्थर निकाल कर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। और यहाँ से आगे आइलैंड साइड तक इन पत्थरों का सफर बड़ी बड़ी शिप्स में होता था। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड तक पहुंचाए जाते थे। ये टोटल 217 बोइंग 747 जहाज के वजन के बराबर बनता है। दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लगा, लेकिन क्या ये इतना मजबूत था भी कि नहीं। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। नाजरीन, पाम जुमेरा का ट्री जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज्यादा था। यहाँ वो रेत इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतनी सारी रेत का बंदोबस्त कहाँ से किया? और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समंदर में डूबने लगा, तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।